हाय फ्रेंड्स, आज आम टीम बाहर कंठीय नीलमाधव जो कि आमर नयागढ़ जिले में अवस्थित द्वितीय पुरी भाव में जगन्नाथ भगवान ये पूजा पाते। चलते आज जीवा नयागढ़ देखिए कंठीय नीलमाधव दर्शन कर आसवा। एटी मंदिर को प्रवेश करने चारोटी द्वार अच्छी ये उत्तर द्वार अटे। भगवान आविर्भाव पूरी जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम पूरी। एटी देखो जगन्नाथ नीलमाधव रूप में पूजा पाते मंदिर। एठी मंदिर पार्श्व शंकर भगवान मूर्ति एठी पूजा पाती। जय शिव शंभु हे कैलासवासी शंकर बर्तमान आम कंटिलर म्यूजियम रे पहुंची जाइए। चलतु ए म्यूजियम देखा टे भीतर को चलतु।
ଦର୍ଶନୀୟ। ଆବିର୍ଭାବ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରର ଜାଗାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି, ଯେଉଁକି ଆମର ପୁରୀ ଭଗବାନ ନା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ କଣ୍ଟିଳ ନୀଳମାଧବ, ଯେଉଁକି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଖାଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଖଟା ଏବଂ କ୍ଷୀରି 80 ଟଙ୍କା, କେବଳ 80 ଟଙ୍କା ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଆମର କଣ୍ଟିଳ ନୀଳମାଧବ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ